Yan lang guys. Nag-repair kami yan. Repairin namin lahat to guys. Uulitin itong bahay na to. Yan. Uulitin namin lahat. Sa sunod makikita nyo ulit yung video nito guys. Mabubuo yung bahay. Tanggal lahat yan, tanggal. Guys. Yan namin idudugtong guys. Ang bubong. Yan, dyan namin idudugtong. Papunta dun. Ibubuo na siya guys.